ମୁଁ ସ୍ମିତା ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଲର୍ନ ଇନ୍ ପାଇପଲାଇନ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆମେ ପାଞ୍ଚ ଧାଡ଼ିରେ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ଜୀବନୀ ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ପାଞ୍ଚ ଧାଡ଼ିରେ ଜାଣନ୍ତି ଅଧିକା ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ। ଯଦି ଅଧିକା ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ। ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା 10 ଧାଡ଼ି 15 ଧାଡ଼ି ବା ଲମ୍ବା ଏସେ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ବିଷୟରେ ନେଇକି ଆସିବା। ତାହେଲେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଆଉ ଜଣେ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ଜୀବନୀ ମାତ୍ର 5 ଧାଡ଼ିରେ। टेसी थॉमस जड़े भारतीय वैज्ञानिक जी भारतर क्षेपणास्त्र महिला भाव में जनाशुना। से भारत एक क्षेपणास्त्र प्रकल्प नेतृत्व नहीं प्रथम महिला थिले। अग्नि 4 एवं अग्नि 5 क्षेपणास्त्र प्रकल्प निर्देशक भाव में कार्य करथिले। से 1963 मसीह केरल में जन्मग्रहण करथिले। से डीआरडीओ रे भारतर प्रतिरक्षा गवेषणा रे गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करथिले। तांकर अवदान पाई से अनेक पुरस्कार पाइछंती, जेउथिरे सार्वजनिक प्रशासन रे उत्कर्षता पाई लाल बहादुर शास्त्री जातीय पुरस्कार अंतर्भुक्त। वीडियो केमती लगिला मते कमेंट करके जणेबे। जदि भलो लगिला लाइक कर देबे, वीडियो को सहित शेयर करंतु, चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन रखितांतु। ताले देखा बगे वीडियो रे। नमस्कार।